ne faragansi de cɛra bonya tɛ nye mun kɛ Ala la don wallahi ne sɔnna n yɛrɛ ya kɛnɛ kan ja ne y'a dɔn ko maliyɛnw bɛ n fɛ ne y'a dɔn ko fɔlɔ ni Awa Ture ko ɲuman dogobaga billahi n balima maliyɛnw i ye subaga ye ou bien i ye fitiriwale ne tɛ fitiriwale de bɛ Ala k'an da ne ma kɛ fitiriwale adamaden n'i ye mun kɛ ne n'i ye ɲuman kɛ ne wallahi a bɛ to n kɔnɔ wa n b'a fɔ n ka sa mo ne sera kɛnɛ in kan mɔgɔw ye ne ka tɛgɛrɛ fɔ ne kun wallahi ne yɛrɛ a bɛ komi ko n ban kamana quoi vraiment n ka foli b'aw ye aw bɛ mɔgɔ dɔn maliyɛn ye aw ye mɔgɔ ye aw ye mɔgɔ ɲɛnamaw ye wallahi billahi mɔgɔw tɛ kelen mɔgɔw man kan n'i ye mɔgɔw feere bere kelen na komi ko n'i ye denw feere bere kelen na ko den bɛ dɔ b'a faga wallahi Kadafi i n'i ka cɛdenw ani ngo arasa ka mɔgɔw dan taw la wallahi dan taw le mot me manque dan taw la quoi fɛn fɛn ye bonya kɛ ni Awa ye ka bonya kɛ ne ye kɛnɛ in kan ka ne bonya kan karama ka domolodi yan wallahi n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen parce que n'i ye dɔ tɔgɔ fɔ ka dɔ to wallahi a bɛ kɛ jigila a bɛ kɛ jigila a bɛ kɛ fɛn dɔ ye quoi i bɛ don dɔ gasi la n'i ma don finman gasi la i bɛ don jɛman gasi la vraiment ne ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ fɛn fɛn y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ hali fɛn ma taa ni a ŋaniya kun b'a kɔnɔ a ma se ka yɔrɔ in sɔrɔ ne ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen vraiment aw bɛ mɔgɔ jɛ kɛ ɲɔgɔn bɔ arasa ka mɔgɔw wallahi billahi ɲɛ tɛ n ye t-shirt in don ka na sigi kuma y'a yɛrɛ ban quoi a tɛ fɔ mɔgɔ ma sama ka tila k'a f'i ma k'i zonzan billahi aw ye hɔrɔnw ye mɔgɔw t'aw dɔn de parce que fɔbaga jugu man n'i fɔ balima maliyɛnw wallahi billahi i ko bɛ goya mɔgɔw ye ka sɔrɔ u m'i ye u m'i dɔn wa u ma don i la Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi fɔbaga jugu ma n'i tɛ mɔgɔ ninnu dɔn wallahi kuma mun bɛ lakali réseau kan a y'a ɲini a ka don u la a k'u dɔn kuma mun bɛ lakali réseau kan réseau kumaw do dɛ mais a y'a tigilamɔgɔw ɲini k'u dɔn a k'u k'aw teriw ye billahi tel que Habib Thiam tel que Nata Traoré Nata wallahi k'a fɔ ko n bɛ n sigi muso ɲɔgɔn ko wallahi k'i b'i sigi i b'i muso ɲɔgɔn mabalima k'a fɔ n'a ye hɔrɔnya ta k'a ɲɛsin ma i b'a mabalima il le faut aujourd'hui wallahi billahi ko mɔgɔ ka ɲumanya n'i y'a dogo wa i ye fitiriwale ye billahi talahi ko mɔgɔ cɛɲɔgɔn ko n'i y'a ka ɲumanya fɔ k'a ka hɔrɔnya fɔ ko i ka fugardenya ye wallahi i ye mɔgɔ lankolon de Nata Traoré i Traoré wallahi i Traoré n ka foli belebeleba b'i ye Ala k'i mɛn arasa nɔfɛ billahi i bɛ arasa kɔ wallahi i ka arasa kanu tɛ kanu lankoloni ye dɛ ko mɔgɔw k'a fɔ ko tɔgɔ n bɛ don groupe la ka tɔgɔ ɲini wallahi i ta t'o ye Nata mɔgɔw b'a fɔ ko wallahi ko i jɔ n ka don nin groupe in na n ka cɛ sɔrɔ ka furu ou bien n ka don nin groupe in na mɔgɔw kan dɔn Nata i ta t'o ye ne belebele dagantigi de y'a fɔ ni n dabara ye kɔn tɛ jeli tɛ wa n tɛ funɛ tɛ n siya la jeli tɛ n siya la mais ni mun kɛra kan ka bɔ k'an k'o fɔ parce que a bɛɛ bɛ fɔ nin Facebook kelen in de kan yan anw fana b'an ta fɔ nin Facebook kelen in de kan yan Nata i ye hɔrɔn ye i ye hɔrɔn jɛɲɔgɔn ye mɔgɔ kan ka tugu i la billahi mɔgɔ kan ka tugu i la Habib Thiam mɔgɔ bɛ kuma mun f'i kɔfɛ arasa yɛrɛ ɲuman i kunkolo kɛrɛ i rétroviseur kana k'i la ka n'i kɔfilɛ wallahi mɔgɔ u t'i dɔn de n'u b'i dɔn Habib Thiam wallahi bilaw u tɛ bɔ k'u sigi o de y'a to n bɛ segin kuma kan fɔbaga jugu n'a taara i lakali hali i ɲi i fa n'i ba ye i fa n'i ba b'a ba i la k'a sɔrɔ i jogo tɛ Habib Thiam a ka ku i fɛ kan wallahi n'i bɛ jama ɲɛfɛ i ma arasa ya Mohamed Isufu Bacili wallahi billahi kelen de don a b'a ka sira jɛlen kan a fa bɛ neni a ba bɛ neni a bɛ buruja kuma bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ a ma mais a b'a ka sira kelen kan Habib Thiam i bɛ arasa de kɔ n'a kɛra i la u ka tila k'a f'i ma a ka ku i la parce que i bɛ jama de ɲɛfɛ et puis tu mérites tu es mon respect wallahi billahi mana ta diɲɛ wa diɲɛ yɔrɔ u t'i dɔn de mais a ka ku i la dɛ parce que i bɛ jama de ɲɛfɛ n'i bɛ jama ɲɛfɛ a bɛɛ de bɛ fɔ a bɛɛ de bɛ fɔ i bɛ ta mais ni a karisa jogo ye nin ye k'i jija ka waga kana k'i jogo ye Habib Thiam i bɛ fo wallahi billahi i bɛ mɔgɔ jɛɲɔgɔn bɔ ani ni n balimakɛ n'o ye lion de lion ye
kanu ma fem faga kama jufa lion bi fofi sigoro la inika demba ya billahi bi fofi sigoro la dante folimina parce que ni lion yi ni lion akiluna kelene du ko e kunkle na kele anga nyowe keleni parce que ni mo mi adaka cha doro mo ngani nyimando mais mo do be ni asigile asuma no do strani samara do gaboli lion al ni lion nye baro ki il est clair il est sincère na be muna abala wallahi lion ibe foi ka bara e bara nyimana ibe foi ka faso kanona ibe foi gar parce que nyana ma ko arasa faso de do mali de do abe mali chorila ibe foi ka arasa kanona way ibe foi ka mugo mala way be mugo je ko nyogon bo lion ne belebele dagantigi de afiyana ibe mugo je jugo nyo je suis fier de toi inika Kadhafi Muammar Kadhafi Traoré billahi ibe fo abe enongo mu danten no niko ki ibe kumono le mo mi manque wallahi tellement ubi buna adama den don ubi adama den bonya ubi bonya de wallahi i jole fi ire be so ire bi ke grand quelqu'un qui bla 7e et ciel la kasoro ima sey parce que adama den na yi bonya fembe bonya yi ni bonya te fin et fin faire la billet avec ko ekodini Kadhafi ni nunu lion utu yere fise mugoma ko wari bubulu sanu bubulu ni bubulu me mana ke mugo susuyi ni Kadhafi ye ni lion ye ube gringa daika ni chamu ye ube gringa daika nata yere ko ni tengo dantula mbal mamalion koneta ye mbeka fore de akera nyana de ni mun kera ko ga fode bene nana français madeli kata kulenge yorola ni kunya chine folay me ni bunya sora kono ka karama ko sora kono ka jigi tugu sega sora kono waninde mbaw fofo dante folimina 100% ala kana mo jugu do groupe ina ala ka mo jugu fe no kunshine be awma billahi ala ko tagabaw ko be ko kele abke ala tade ateke mo tay koy mogoni billahi talay ateke etay e bolo ko fe kebe fe soro ke to iga jugaina ala barka do jugala de me juguya danya dani wallahi ala tala de be sanfe itorika mo sogo la duguma itorika kalabanchi la duguma dondola ala de bi bo barabo fiena Dien bebaye odo ibe soro ki tege de kun ka kule o so kile bi ikun chela e ko muna ne mune ke alala ka soro e munke e ba don mo ta don ibolo ki dogoli mo la e me dogoli te arala de me ko be ko kelenye belebele dakantigi wallahi mbaw fo mo fe déplacement ke mo fe na mana angania ko me mo fe kono ka se kenen ka imasi ni ka foli ba bela jeli 100% tola 100% batch tola vraiment groupe mo kan ga doala wallahi billahi groupe mo nunu mo kan ku kanu ngo fo baka jugu mai e Facebook mai nu yi fo wallahi baba iba bi baila kasore kadai nu yi fo ali ni kadi mo mi etale maunga ni ka jugu billahi ni mo mbi ko abeni ala na krache otigi be samana ye kasore ma finkala ima jekala fo baka jugu ala ka bela jelen kisi fo baka jugu ma billahi ala ka bela jelen kisi malien den juguma ala ka fona soro malien de la ambe de barajuru te mali kono ko jamana warata an bolo ni malien ko amban sigi ka nyogon buruja amban sigi sa don karsa ya bota ori ambe de malien den kele ite jamana wara kono mo si sigile ivoirien sigile kaba ivoirien nyogon malu ite burkina be sigile kaba buna be nyogon malo ube ka burkina be nyogon ka langolota kano bla Facebook sanfe ube ka ivoirien langolota ni malien te ita yoroshi malien il est temps on change sinon ayake auna e koni ku awature langolo ya nika est-ce que e ya nweya famia e ma famu de ni e yere o ke ngo bene ka client de chaya sini cheka yin aka geto ndugumala a cheka iben ka client de chaya ayo vas-y wallahi billahi ne reche ba de ne soro ni je ay geto kwa be ay geto kuma yin foli la wa billahi billahi ko parce que awature bora ko ka sigi ka fo ko ceder ou bien ko arasa ke ko ne langolo ne piégera et puis nyere manyere ou yere nyuma da ko nyina de nyera filmer ko ka di ka piéger nga war no ka ben fe ka piéger
ko o taga to o bla kam ni chante maçon ko la bla e ko mana boka ko arasa obe ne mbora kan akilna fo ke bo ta ko bla Facebook ba e be ne ka client cha parce que ne kayindi wallahi billahi ne koroboro musudi ala de akene wallahi ni yin yoro feveta ni ya bla jiena de be tugune ko ala de o kene mbalma malien oba jate mine ka bo mo min kana ka malien do mbani parce que ne donna ni muyi iye muyi iko fo ka malien ka sigi ka malien do ka mo banini ka kila kan sigi mbe fle de pokuma ka kila ka bo banini na kan dogonu waju mbe fle ngo e do odisa alisa ebo tigila mo kenen ko ka wambe buruja mbe neni mfa be neni mba be neni menen bora kan sigi malien do ben fle e fana ko ni kan ka don sa ko ala ka ala de ni muso intake ni ke kan ngani toyi me ayi ke betane ko ne langolo e ne fa e be kan ka client chaya si cheka indi turo billahi dugumala poropu de wala afine tere poropu ibe kan ka client de chaya i vazi abla alisa wallahi ne taro mo fiyon la ni video kadiyembe boka nansiki ka foko momeri isi u bachili faso de nyuma abe kanga malijo amba soutenir fo alibobiani me kla kanansi mon grand frère ibana kerdu mali ite se kan dabara bongu ntela nga page fermé e koni na simbara ni nyefela nyete eni take safune ni fibe bo ibi ire ni toro fou parce que tena so malion ko be ko kelenye kwa ndabara bengo wa kono mbe boku buruja kuma mkadini ndai wallahi billahi ite se doreke est-ce que o ya famia chena wi shwani diga ko te famba fonanda bare kono zo kono musoma izo kono chema izo aye mugoko ko ye foko ba ni ye mu ke ko de betu ko fola la ko beto ko biko ye shwani de ko amba fi de ye kono billahi I demusoni flamu be kono chama billahi yezoni amba finyana I deunyana ali ni sara I buruju amba abe fi iri kofe billahi kono musoma nyeleni zo iye muke billahi talai amba finyana amba fi deunyana ko de la kabna fa be mana ko kabanye cinema kono est-ce que o ya asobe ne do ne awato de nye jalembe boke sula billahi ne awato de nte baka muguma awate de may wallahi awado nte yogo est-ce que awa fo téléphone ni ko fe kontin daba ntafo abin ana na krache mbenta fo ni dabare kono ne be téléphone ni ko fe ande ne nyenta wula de nyengbo ya nte se ga fo bui mene ka téléphone ko fe mba fo pia ni dabarai ade bina usigi et puis nyere dabali ubikla kan usigi dabara boya kan fola adose ta o de be mugo mulebu kan mugo buruja on dirait den tout bolo et puis bo bela weka don suranga bu kono bilai ube den wolo la use o nu bolo la ube ka fo ko be wadon lebu akwa lebu be muneke mola je do make ni film tourna kera baba bobara baka film Hollywood mo ya san mo de mani ya sa diski sereye donc là ni ko inasa atina ndabara bo anku ali sinan bes gamba arasaka idée on le défend bien pam paparate voilà awe shwani kamba do au klula ka do au de klula bas wani chambora be kuma pia nini awa ture bolambe kuma pia mun ka din dabara mbafo mugo te se biga telephone ko fe neben tadi ko fe awo ni biga telephone ko fe ti ren ni biga telephone ko fe ti wura meti nye jo mugo nyena ambanta falishini wambe ta fo momedi isifu bachili awamba ko passe a Mali de nyuma do c'est le seul au Mali un homme billahi mu meka keleka fasoyi aw sigilen de be danga diala mana kaka mugo ka fe un chouin ka mugo ka waru chouin kana usigi mana ka folo mugo dala hawade fo kono ba zonge ba yare bini sigi hawo aras batch no aras sambi nyona abini ala nakirache ba yi don't nyode bawdi be nyona ai ba koro tumu ne ba ekelenye no ba koro tumu dona école de la
o kunkolo be baara de kɛ e ba kun bɛ mun de la e kɔnɔ e cɛ ko ala ye daw bɔ ɲɔgɔn kama e ni arasa ba ni e ba arasa yɛrɛ tɛ k'a tiga e ngo n'i sigi ka u ka video dɔw lajɛ quoi u ka kuma dɔw lajɛ quoi i dabali de bɛ bayi baw de bɛ ɲɔgɔn na denw tɛ ɲɔgɔn na dɛ baw de bɛ ɲɔgɔn na e yɔrɔ jumɛn ba ni arasa ba bɛ ɲɔgɔn na kalanbali kunfin il est très ignorant e ba ye illettré i fa ye illettré e bɛ n'i sigi mɔgɔ minnu faw donna école la u baw donna école la e ma don école la i ba m'i ci école sira kan paranti film arayda do wa suguni wa do cɛ musokɔrɔba jigi an fɛ e fana ka n'i sigi k'e b'i da don foyi t'e kunkolo la ko n bɛ se kuma na n ka bɔ ka kuma tulu bɛɛ de bɛ se kuma na tout le monde bɛɛ bilahi i jɔ dangaden dɔ bɛ yan n k'a bloqué ne ye bloqué messenger kan o e bɛ message ci la ne ma k'a ci ma n tɛ ka walon ka k'i la don o don a bɛ message ci ma n y'a bloqué ka bɔ yen ne mago b'e la a bɛ taa n ka messenger kɔnɔ don o don awa ça va sɛgɛn ne bɛ messenger kɔnɔ ne bɛ cɛ ɲini e de la yan e tɛ cɛ ɲini na o e de ɲɛ bɛ ne la ne ɲɛ t'i la o n'u y'i taara i nɔfɛ i ka messenger kɔnɔ ka amitié demander i fɛ i b'a accepter ya o bɛ taa je t'aime dɛ n b'i fɛ dɛ n'i m'u jaabi ye o bɛ n'i ka direct la k'u bɛ manamana kan f'i ye ne b'i bloqué messenger ka kana n ka direct k'i fumali kan ka bɔ yen ne tɛ y'a cɛ ɲini ka ma dɛ walayi bilayi ka tugu mɔgɔw kɔ u tɛ sɔn o la aw bɛ tila ka n'u ka direct kɔnɔ k'a b'u banni ko bɛɛ ye ko kelen belebele dagantigi kɔnɔba zɔngɛba zon bala belebele de lahara mɔgɔ langolo ala jugu surantere zo e fana k'i sigi k'e ni arasa ala ye daw bɔ ɲɔgɔn kama mɔgɔ minnu sola ka wuli depuis 6 heures u bɛ taa école la u baw bɛ t'u bilasira e dalen bɛ sunɔgɔ la olu ka diplôme sɔrɔ e tilegan e bɛ se ka n'i sigi tilegan dere fɛ ke e n'o ye kelen ye mun b'a kunkolo la a b'i i kunkolo la manamanakan fɔ ko Facebook e kɔnɔ ayi wa ye sabali sa ko n bɛ se kuma na a bɛ ta e n'i ba cɛ e b'i sigi k'i miiri e kɔnɔ zonba e ni ala cɛ e ni arasa ye kelen a k'aw sigi ɲɛngbɛ ni ɲɛngbɛ arasa bɛ kuma yɔrɔ min na e bɛ se ka kuma kɔnɔ est-ce que arasa bɛ se arasa k'a fɔ phrase kelen a k'a fɔ k'i k'a repɔ i bɛ se yan e cɛ i b'i ka samara don sa k'i kɔ kɛ bɔ ye sa mɛ téléphone ni kɔfɛ an bɛɛ bɛ se kuma na dɛ n balima maliyɛnw n ko ne dabali de bɛ ban n'i ye kolokolo ɲɛngo diɲɛ ye ka sanu sɔrɔ cɛ nɔfɛ ka wari sɔrɔ a nɔfɛ ka bonya sɔrɔ a nɔfɛ ka karama sɔrɔ a nɔfɛ k'aw faw k'aw yɛrɛ kɛ halalaw y'a a nɔfɛ ka sɔrɔ ɲamɔgɔden ka fisa n'aw ye bilahi kɔnɔ cɛman ni musoman ɲamɔgɔden ka fisa n'aw ye bilahi aw de bɛn'aw sigi manamanakan fɔlɔ mɔgɔw de la k'aw bɛ cɛ mangoya k'aw b'a n y'o de fɔ aw ɲɛna n ko fɔbaga jugu bilahi tala n balima maliyɛnw ni fɔbaga jugu y'i fɔ hali i fa n'i ba b'a ba i la parce que ala ye dɔw da mali kɔnɔ nin dɔrɔn de kama parce que wolola nin de la bilahi ko bɛɛ ye ko kelen n kan jalen don Mohamed Guénou n b'i porter plainte dɛ Cheikh Mar Nampo karɔkɛ ne kɔrɔkɛ n ka foli belebeleba b'i ye f'i sigiyɔrɔ ko bɛɛ ye ko kelen ko sɔ tɛ se ka san balima maliyɛnw malo tɛ se ka san ko sɔ tun bɛ feere 500 arasa ko tɛ n y'a mɛn a ka grand dossier la dɔrɔmɛ 100 bi sɔ kɛra 400 dangadenw sigilen bɛ malo tulu a tɛ se ka san farni a tɛ se ka san hali ala ma taa makɔrɔni a tɛ se ka san mali la tout est varié a bɛɛ augmentera aw dangadenw kɔngɔ bɛ aw somɔgɔw la aw dangadenw de sigilen zonbugulakaw wari misɛnninw kama manamanakan fɔw la
On dirait what de be duma doro ko ku nyeshi wara sama abeni ana na kerache Koko nyeji wala sama parce que mon be ka ke Mali kono malien don ta nyedon arasa de bien ka décortiquer en baw na fa ye munu makala en bambara et en français ou parce que ni arasa ma fenge ayi uta do mo me ka ke o parce que moi kalan bali de ka chani mo kala ni jamana be ci unyeka uli kon tara dora angata sugula ka sengana angata doa buska mo yele angata joala angata segun etenena kana abe fleni dumuni me tobe ka du fefe be ka passe u fa jamana ka u te fo kala mala arasa de bien ka adama don kuna foni kamali don bo filla au danga don de be sara ko au ko singoro macha au tese on nyana ya ayi au tese na ya buruja amba buruja falbo biani ko be ko kele ntara ko laji ko arrêter ni ma bonga linna ne yi wole ya ne nya dai kan sisa ni yere mi mine iga fa mawtu nya ngode ta bone ka linna de na figi denu no ulu danga denu kongo be ni ku fa nu baw fa malla kongo be yini ku fanu baw faga jamana be ka jeni torotorozu min be nor fambela danga dun te boko de no dono sere ou les siglen de vive la transition ga monter de transition ga jigine aka yelene akungolo ka jande danga diun faso kum masulu diun awte malo afa be ka sa abaw be ka sa kongo ba fanu bawla arasa musigilembe ko o nyefanyana ko transition ga sra nyumata angata election ka boni mana ko na au kanga boko souteni au danga de faso kuma suru den kala mbali il est très des ignorants au des sigileno mana ka fola arasa beta parce que we word dauma ka ko for transition e word da auma asim adaka di nuna ka teme eka shogel koroni et bora bébé et donc politique quoi nia et quoi ni dabri toi tu es premier dans ça shogel galon be yoro shogel ko kala mhaika be shogel tiye be yoro te ko politique mo marga choje te i dame do ki ga horonya do me dame tout là horonya tout là uluka poshi konna uka demba ya abana uka famille ubesoro kanu usigi ko boabe tane boako ko ma famille audu Mali kono mo jombe yele pouvoir ina nata somo placé ale Mali depuis on ma wolo en forme na Mali kono Mali beta le pays a été toujours comme ça ma famille d'abord mais tellement où ye chokoroba man et mangoya ali kuna sini nyebala ou keleme ka ta publication bla femme faire quand le vieux il est décédé au bes ibeka nye billahi aw ye ko be kala ka buruja sisan de sa ni yenga ni juguya dande ka ba sangala ci aw bebe sa ibekanye aw fenfe ya tonyo shogal ko kala maiga ka damine M5 mola aw bebe sa ibekanye na aye muke ibekate sa ka kunda wallahi bilani alla ma yigira aw be sanye o de bata aw be ka ta fendi mugoma al na mangene na kunlo ne meka dima be ta publier kasara shogal ibekata tonda ni ima inwe iye mukala nima wani ma fono billahi M5 mugo billahi chorba takera Musa Traoré takera nyana atete takera nyana iboro chio be bora san lukuda wa ibekata tonda au be kelengele vous allez tous payer au be kelengele ni yenga ni juguya ni mugo juguya dai ayaw bla chorba ko kele ka klaka na bitkun ka ba sangala chi heche malion ay sabalisa do do kerasa jamana shite komi Mali aya choroba genka bwaka fangala aka hake aya minala obe klaka zombula ko ni dem mugolan kolon munu yere kasirate jamana yere la kulu bla ulu ka publier ko choroba sara obe sa ibeka ni shogal ko kala negative va mourir wallahi devant Ibeka sous les yeux de Ibeka anya yira alala ka yira kira la billahi que Dieu fait des miracles billahi fin fait bitar Mamadou bitar maman
bitar kelen e kelen ibe kaka investiture la aw fait kumbe kata jamais on a dumunu ka ibe kaka wari du billahi vous allez tous payer kelen aw fait ya java ka do aka ka bonai wallahi abeka abe dafira aw be dalaya crise cardiaque aw be ba ko sona crise cardiaque aw be de be sa billahi crise cardiaque bi ndaro parce que ni ko ki be kuma do ibe du ibe c'est pas la peine quoi mais aw be sa ibe kanya aw fen fe amalu aw fen fe dona kan ka bonai aw de ibe kaka fanga chien shogel ala te enye sumasa shogel ko kala maiga billahi talai ala te enye suma jamil bitar ala te enye mutakatal ala ta enye suma billahi aw fen fe dona ibe kaka gouvernement na ka kila ka bo ala ta enye suma billahi ka kila ka bo ka bala ala ta enye suma si ça dan au sa fem bela bi kana fatuguni ko ka sara ka soro chogoroba balo lembe koniye hakem mena tara bere kana ti aka bebe boanya abusambe ambake ka obesi chanchaya mugo lankolo ala jugu suran et suran très mal lankolo gaza frappe nyonga jamana kono le pays est faux. Le pays est basé sur le mensonge abe galon et galon tigela ka dam ne présent ka jinfo duguma abe galon tigela jamana ide sigime galonga. Tout est faux au Mali. Tout est basé sur le mensonge au Mali. Abe Joani, ni somwa ni somwa ni benido, ni me dondi ni ma tam mola bo kemenandi, obeta muso kontri fe kati. Obeta ndi muso kontri ma muso mbebolo, mugando wa wala ba kata vote nye kema fla bedi msorba ma kemenandi bedi msorba ma ulu era buga glo gloki banu tata alade ameta transition soutenir vive Assimi Goïta kemenani bedi wakele bedi sukoro bedi ay msorba banu era balo ko jinya era dan we sa ulu beta don alaka hine ambam alaka hine malla bilay alaka hine malla Lassana Coulibaly jongan nga nantan kolo mogo lankolo mogo mere ta wolo a wolo kun yere ata don iga fe ntnya talaw ko laisse-nous tranquille, tu sais pas chez que tu es malhonnête. Moi je suis malhonnête mais moi je suis 10 000 fois mieux que toi parce que Rebecca de la moi je te connais pas et puis quand ibe nyera nyumani naje ibe ça parce que mbi digi nyela de wambi fagadi. Oh je suis malhonnête, je suis fier d'être malhonnête. Bet ça que malhonnête yede ko be ko gele awo kati musokoro bani munu be munu chew tara retraite la première classe là ou bien munu chew tara retraite la chargeant harajidon ay ubutulu musokoro banu de berni billahi kata kemenana nduru mambal mamalion kata keme saba duluma ka suguro duluma ou bien ka tafe kelen duluma ou bien tafe saba ay musokoy ala ko asiko prolonger la transition awa ubeta so banu fana be dugum na nuga samara ko nu yesa obeta sram ne walay Assimi Goïta walay abi fait chini appelle Allah te vive la transition Allah ka changer jamana yere flede obesoro aw ye doba ka fala un président élu démocratiquement aw ya quitté ka boy aw de na ko transition au transition c'est 18 mois ay ako ka teta ko fote in kade no ko boaki mena moka aw beta musokoro banu na bokati kata sugunu ngurala araidala dabanani na kata fere kala munun tesika kemenani fere obeta wa kelen ta duluma obeta sugunu ngurala munun tesika keme fla fere obeta wafla kwa mana dine awa tore ma ne tesika kemenani fere ne ngwane fana be contane ne fana be wo vive la transition Assimi Goïta wala ni président ya dane ate wuli Assimi ibeta koyi billah ibeta de koso c'est 18 mois fouille de te falaga nyebu fana la ukeleme kata nyoro sherifuke no ya fana mukay
Nyebou la beaucoup de publication la ko nyoron chef ko ka do fara transition kan et puis ubita do autorité de ka mo influence be mumununa ubita do luka sisa kuluka fo ko ka eche asim tiens un militaire là était ça que président il ka bara c'est pas Kuluba il ka bara c'est la protection du peuple il est sur un militaire tu dégages il peut dégager billahi il ka jama dande ikata do ya baninga no aidara anfa kata do nyoro sherifu keka wallahi billahi ibeta ibe wawore billahi ibeta kata keme fla di mugoma ube kata micro nintigu wera uluta yele no de mente jigula barate micro nintigu akona jigula billahi parce que bara de te y a rien qui va au Mali faut il était ubeta wa muganduluma watanduluma mi micro ni bulu ubeta fa e fa mefe walai communauté internationale ko nyoro chérif c'est l'homme le plus influent au Mali et ya bani no aidara c'est l'homme le plus influent au Mali ameta fulunyana koka il peut dégager asim avec ton régime on peut dégager au place te kulba on peut tagaboy arasa au fort écoute arasa sinon il beta ji woyof ka dola take na ko transition pour que élection organisée élection be se e bisigi ka ike eteta kata wardi mauma kulu corrompi ate marché il be dégager sorasi ou be ka komi fenga yake atete yake chogomina ka fenga bla ibe fini ibe bo foloni ibe fini ni bla ibe solo kana ibe ni présenter woredo sinon ni klani abe wa wore kaba poshi kon na fam balma malion nyembola et puis ubeta musukorobani ni chukorobani munu labo ube kata demiseni fitini munu labo wotro pusilanu ubeta keme duluma ulumumbe binani bi woro soro kle kono ubeta wonwa kele duma kata wafla duma kulula bo kanulula jo alamba malion ayaw nyeyele nous kera président ni ministre ou c'est eux qui bénéficient out of fonction ou donc mais qui la kateme o jono bout daji toka fo ba la fan e fantandini kasoro aw de wula yele billahi o be kila ka do katu kono nana ka base mbawdo aw de tarakata vote wi mais nous ye akumani na nous ye 50,000 di muma 25 di muma ou bien ka watani maka mutoni sanga di muma ay oira bloko cheni nga présent ka soro présent be milliard soro e siglen bika bo e bo so ni ngono afo etinya yele e fa be sengena wanu beteme che ne deni ntekele ne muso ni ntekele ne muso afsa deni ka soro e de ake présent billahi mais anyina noko mbano malion hey élection be kanale élection nata ayaw nye yele ale mi mu ko ka be joani ndaw ma danga dia tere parce que le Mali est basé sur ça billahi le mensonge galo ni ngana mu tout le monde est corrompu au Mali billahi nous nana ko be wari daw ma akona wari fitini fode parce que nous yele na doron wallahi o ya bani aye na ku ko école so jo ou bien ayu na ko dokotoro so jo arasa be mu fo ambe siraha parce que on bien ka arasa ka idée ka yira malien de on ka développer aw shi kana son blé akeme nani na akeme fla iba mine odo iba du o ya bane e bita kalata tiga be ke président be teme ela ala ta fi ko bonjour abe wakrenta abadi ema abe yelen billahi abe teme ela ala ta fi ko bonsoir billahi ni mo ko kakata voter dans Brusco naula wa région na wallahi aya fo na mana ne ka nga docteur so jogelem baw abode yula ni mu make aye buurije barata a politicien no fe ku gbe ni mana ku gbe abu gbe billahi kalay mbana malien dokera on est fatigué le pays est faux. Le Mali est faux, c'est un pays faux. C'est un pays ni irebe maloya la billahi.
ni malien te ita ye jien yoroshi malien kinisi ka malien ni nyogon lebu ita e jamana shika Côte Ivoirien kan ni sigi ou be se ka nyogon clasher mais ka nyogon lebu jusqu'à mogo détruit ni malite ita ye yoroshi ori bato aw be meta ko jamana be meta parce que danga de bawo billahi olu de munu ye mugo olu faw munu ye bun adama de tonyo ka ke soma bara ni fengo ye ima ye ni ye mugo bara ka faka abe boy ko ni ko de la o den jugu de kono ndu ye billahi parce que u faw ku de foi la ban kumana ni soma barote ka mugo ni fu ni woni kene karaba mba fo ni dabare alinte hésiter ulu faw de kono chema ezonge ba ima u don kera danga donya ka ke faso kuma su doyi ulu de bia ka muso ulebu parce que u faw ba abebu dona fu wa kono fana don betani aden fana be ketani kono musoma fana de me ketani o fana be ke zone ka association si ku be malion anarke sani aw don kana amba bo aw la nyekse ni ngaya aw te mo shiga war so problem ka ngana zo kula kaw ko nyebala o keleme kata chamoni nata 100% kono mo ko photo ka digo koroni imam politicien kolu noro nyare imam politicien yere desera sisa fa beta tellement ko ka go mo ka wi malien don yi fa beta kata wulu jibola ko photo ta ko noro nyoro imam politicien là-bas ala de bedo carré de konoka kaka micro ta malien don yi tellement mo ton mamour diko tellement mo tonyo ala tani ideu ifu fa fu Allah tala ba bo abela tellement yi malion tonyo kam mali tonyo kam mali do problème ngono les imbéciles de sigil me français dans les pays étrangers dans la dunia quand voilà vivre imam politicien go ignorance ka jugunde nte fendon mbana malion aka juguntoro mate ko nyana de vivre rasa vi momed isu bachi arasa ambi ko fo habu wa ambi ko fo algo biano nu bora ki buruja fo habu foila téléphone ni ko fela de awo kene ka odongo Annabelle nyana nawo mo Annabelle bewi awa wala Annabelle mana Annabelle yoroga jane Annabelle be fo sholene Annabelle masega na wona de be Annabelle ni iba présenter ko be ko kele akera bonya akera karamai anya nyini malien dem bela jelefe wallahi bilay fo adhérer à ceder billahi ou be mugo kanu tawbo ou yo horon yo be mugo jenyorombo billahi il faut adhérer 100% à Ratibach mo nyana mo doron di ba kono ayena anga benke ka kilinya ke maldinya yeni de wa odongo ab comme kone benga j'étais tranquille depuis nana France ma delika la wala fiya ka temeni doinga tellement bonya na kan karama wallahi billahi ma delika bonya ka lafiya ka ni de lafiya ka temeni doinga odila mbe Kadhafi ni ka jama Muammar Kadhafi Traoré ni ka jama fo cham wallahi billahi cham yemu ye iodi fo baga jugu aka doka ga fo baga jugala mais ni cham ni te mawnye mawte bilare e grand frère be mawnye di ibi moy bi ka barade la comme ara wara salaje uba buruja mais abetanya ata kofle moi je parle trop et de bega la mede awo ne me wole si je parle trop là ite kumakani na me ka nyeda nyumani naje iki nyeda ça et savourer et de bega la mede moi je te connais pas bilibele daganti awata awadosa kono billahi tallahi awe shueni ka amba fo we ka fo do yen ka fo o modo awe zone de zombalawo nya foni ndabara bilibele daganti awaturi wantara kene ka 100% kene ka mbonya na rasa ka jama ka karma
ne ka belebele dagan tigi ya nya don kene de ka mo jane belebele dagan tigi wallahi parce que be kuma do fo mais mo de bi kai wallahi billahi mo de ne kai ni kenenga kan bunya kan karama kan blale walezila e che fonse me freke he ko bele awate awa dosa aye do warake munteni ne dabara mo te se ka minene la wallahi mo te se ka sa ite se do warake munteni billahi do warake de musimbara bobara anin fa warake abla facebook ayi a cheka inde ibi ka client dia client ba de ne mafuru moi je suis pas marié ibi ka chew de king ga kenga wallahi billahi merci beaucoup aka Antonio onye beni ka bara e bara do koy e fana be facebook ka ni ndoro ni kama ka muso ka fe on ta ko nubla facebook ka wallahi i bravo ate foi bo on da barala ni video ka da nye kuma nyeten sire na nga salon bayingon salon mondiali kuma mun kadi nyembe bomba foni ni dabara mo beri isifu bachilimba soutenir fo albobiani awo waka ide amba avancer fo habu zombugola ko ese problème de min tetu ko ntaw fe nte zone fe nte kalabanchi fe ayo zone vous êtes des voleurs réunis vous êtes des vieilles je vous aime pas ouais on te vieillir de nyela je c'est pas vieille hein ouais nga boni wan cheka inde yetena u fam beye wosa de ke muso na foro muso ne billahi tala belebele jemja awo nye mune mborambe ye muso de chela awo ma fo munu mambone me benika qualité do kwa muso ko la do fa belebele bare fe ime ubeka ne bobara ni shun fe on bla facebook ma ubeka alambi fede wala bi yoro jmen we ala ka kanu to ubeka ni bla we wala ni awe kada nyesa wala awni choni baraji ala ka Antonio ayo fasi même quand on d'ailleurs on le dit sur le Facebook sur notre petit téléphone là en pas fonan dabara et téléphone ko fe awo mo chite mangwebli ayo si ko ada sa buruja mba buruja ko be ko kelen billahi ay cham buruja amba buruja ko be ko kelen tolérance zéro nya banini ne awde ni mu bore ki be cham buruja billahi kar ma foko ki si koroma e koroma tigali la de ata to ma ko cham wallahi abib cham wallahi mbe boki bune mita to ma ki buruja ikaf ma tunya modi ki sigi kibara sa buruja mbite to ma ki ke fodon duguma kolo san fe jien be ba me jien be bi fodon ga me ko be ko kele téléphone ko fera de do mo ti sigi ki be mo shi mo ya ble en tap toléré le disque est rayé do kera mana ko nuna che ay sheme nyuma ta ko jamana joy ko be mo la nini mana kelere mi mo dala nini mana kelere mo ko groupe ko nana auto groupe auto dégager mais pourquoi ni mise en chaîne c'est nous femme fait pourquoi mo ko groupe de mo ko jamana ka tanye de ambe wara sare ko pourquoi ni mise en scène ni muye cham buruja wallahi ka boka buruja ni mite to ma ki buruja nyogo nyamo de te nete mo ka kuma la mede mo ta fane ko ne kan kere ayi nga téléphone ni ko fe ben ta fo ni ya buruja ma fo ngo do rebe kambe mani ko de la am bebe ara sa de ko nga jamana ka jo kibi sigi ka chamta to ma ki ba buruja ne mi buruja ala kana hereke ala kana tungai wala kana jana wallahi bila ara sa reta ara sa wo buruja ambu buruja me ko gore mu be ka do akona akorobo na ya akorobo be ta suma do akula mo gon be ni ko njora mba don cho bila me ay sabali kwa billahi ambe maliko de la ya en fait mana bo ka video ke mbe mali de kuma fo mbe ara ngwara sa de fo mbe ibe ka de fa be mu abebi na nyogo soro mu de la solo mali ambe nyogo soro mali de la aziza mana bo abe mugobe do aka ka doya abe dimi abe bo abe na tafo abake jumene kam mali parce que ay malien de abe jamana en kofe ya aziza wana bel depuis ça de pas fitini abe ate foi do malla mais munafura ko tie quel d'origine
Elle a la nationalité française. Mais quelle d'origine du Mali. Ore la bebo aba dado Mali ko la parce que malien de dou. Iba beaucoup bebo abe dimi abe kuma fo abe ke jumele kama Mali nga tanye. Mais danga do ne sige me groupe kono na ani kerefe ka demisenu fitunu labo ko karisa be ka ni ke karisa embe ka munke ete boko fo de moy. Kanga chinye fo ko jamana ka jo. Embe ka munke duma ay ete boko fo moy e de bi chinye ni na ka jidu. Ete boko fo moy de. Mais nebeya moi je suis nebeka be observer billahi mbeya ne awature ne ma wane ma changer kweti awaya do belebele dagantigi wallahi billahi mangwa ma changer de moni fi be kodo de dabla ani changera itika chinye jalani fo o e gado ine wallahi nawe chamu ta toma ne be ko o makono baloni turu mo tene wala awayen ke imani ke amanyo mbe mu fi dabara ibame ni mu bora ka cheta to ma ka ba ka fasu jori la abaka alasa ko de la abe mugo ka mugo la bene ka groupe la be kana brama wallahi bilen bi buruja eche mbi bo sanfe ki mbi ke bawe duma eduma kologa beba me anatike bashi e kabe dese mais mu ben ko njugoro je sais mbadon mais il vazide il mena ikakola ibo bana ni me finya la billahi Ibo balani ne abe fiana na ote mgo aita na usin fla ko mgo to kuka foto jo ukuka jamana jo akwa taka bo mgo mgo dala kana mgo soro ko kulengela kebi no kulenge kuntigata eno kumulote ela o hakilante ela eno tribisa kelenchodi ebe klaka boka blola ka demsonu boka bla o trila Ibo bara be fiana jite kone ebe ne donne be edo che ibo bara be fiana wallahi bilay do mbi ke ka jena di e benedo ivazi de belebele dakantigi awatedi awadu ay sabali akam mugoto ka avancer akam mugoto ku ka mali ko ke ni kumolotila activité de sala kuma mali ko ina ko bilay ni kumolotila kala fene do be umakalomo umafo me kumolo bula Aziza flene areba fo alema kala Aziza bisika kuma mfo ale awatu tsega fo parce que akili bala elle est intelligente Annabelle bisika kuma mfo ne awatu tsega fo parce que kumolo tila ibita ke tieni de duduguma ambe kan boni nyoma la jeunesse malienne beka do dakan fika bo dakan fika nga jamana boni chorba jugu nunu ne ni politicien jugu nunu bolo aw de sigile groupe kono ka demsenu kun kari nyo demsenu labo ka boka mana kan fo mokoma ni ma dabla e ala de bobara mbe sampre jiga so sama fi afi on bebe ni bubule akuma kan na figi denyo abebe ni bubule nte mo vocaliser de ala kanda membe sans prédiga abib cham i yere de kuolon bila atula nu be si ta nyona uba ubeke nyamai isuf evali nyuma ubeke nyamai ye nyama de nyama azi abib cham awo ye nyama de nyama abib cham no ma be muma o ka yere faga ne de afo belebele darantiki koko be kokele do kera fa de sagoye ina sa ko be na kana mo ko jakulu chi mana kola ako jamana be ka chi ata onye shoma e mumbe ji kanka duru duguma ngi bobara be fiena mbi ke ka jena di bilai e bene don e bi we bi tugudi bilai karisa ko awade karisa tese kuma na de karisa be kuma do ne kede ateni sarango la communication est très important ni ya me jamana be jongo communication ni dabara de do vidéo de do personne ba yo ubu jogo changer ministre ba yo ne fuma obe dénoncer communication c'est très important et ni ka warni la communication abib ka communication ka sane ka warni abe message di jamana ma abe message mu di jiema ka sane ka mieti parce que abe leçon ni doma abe do kala ni mécanique et jonye ni meni ngafiro la ijonga njogo changer la communication est très important abe fait c'est la communication au début na osigi mana kan fola bezengoniala on est là c'est le Mali qui gagne je ne sais baby bolo di nyoro maka didamana injo ma fongo zon et zombure parce que l'outa war kori mais amunu bea
quand tu as wari ko an be faso ko de la an be arasa ko de la an ba mbolo ni nyogo ma jagoya ka faso injo wallahi billahi na te be mais be dégager billahi c'est union qui fait la force ça ngana si nyonga nyongo semene ka nyongo c'est sama mana ko des bêtises de futilité des miettes ou non fait wari de critiquerata de atigite ni bode atigite ni sarare abib be kuma mu fo ka vidéo la e ka vidéo be tami abib kuma ka mbi se yoro mina eta be se ya abib changa kuma be ta yoro mina est-ce que eta be se kumulo de bala c'est sa tête qui travaille e kumulo be se ya e be ka wari bo e be ka million be do rondo de la mais avec la communication avec océan de traverser ka fleuve traverser au début na osigi mana ka fura ne be ya belebele dagantigi awate awadu ma changer de mbeya wallahi bila ne be observer observer communication ko awo ko abi bisigi kuma ko be kuma chama donner la ni kuma chama te ere mun be o vidéo la ete kuma de la embe ga cham agressé ete kuma kuma de la ebe ka moment isu bati no arasa te kuma de la c'est la communication qui change les choses communication de c'est très important en tant que di nyoma mun be jagul kelna aw mun be che ko bi no sigi mana ka fo de la abno sigi mana ka fo de la chebetan ate kene nyana billahi ndusukun ataku na ya adamnya amba adamnya antuni mo ba fo kon kumba do kabe keta sani agasoma ayaw jugu changer billahi mumbe ka ko juguba duma dogo adabla I ka mise I ka fegen akumulo tila kumulo mumba on na tila kumulo mbe cham na tila kumulo mbe na tila billahi ne kumulo be bara dike adabla demsonu ke ere sam ka mugo kala kwa bun adama don kala demsonu munu ni bu wele u kala akina nyuma do u kumulo la iku blasera nyuma ka kanu labo ku bla fitnena ça te va pas adabla wallahi billahi c'est un conseil petit conseil à te donner qui bobara fiene be bara mina mugo bora kalama mais te marché vive abib tani ka ko ye ko be ko kele barakela do de fo barakela ma ni te woni te barakela mo te blaina mais iskan yi buruja ki te to ma ni mu ya ke he anade anatike bashi ka be dese billahi dainde do dabara inde do mun bi bolo ibora ka buruja da barakele inde ba on bolo ni téléphone nun ko fe ko be ko kele mbaw blaya ni de segena nkanjara vivre rasbat vivre moment ici batile ala ka ngam malita ne c'est union qui fait la force ala ka ngam faso suma ka nord suma ka sud suma ka bela de suma ka flow ni kado be ka nyon fara ala ka jisuma ka froy ala ka mugo jugu ala ku kumbanga jamana ka mugo mun dalembe bamako no chokoro ba jugu ka be ka nga jamana fitna ala ka nyesha na ka famille mai ala ka malikisi la transition 18 mois à Thomas Tchade ayo pere élection menale obe dégager ay do wareke muteni monsieur le président itatodo wallahi ikana koro boy musoroba nu laboli kuluba kuluba musoroba nu laboli kati musoroba nu laboli segu musoroba nu laboli ati kiside itatodo élection a préparer todo do wareke ni chogal kele me kata dadi kora dadi chogal ka teme eka parce que chogal n'est pas le président c'est le chef du gouvernement et des présidents na fengena ube et de ke wola aya sanota keri nyana ara sa o de finyana élection préparée ka bolda et d'aba fait na yija ikika et fenge bla sura c'est fini bla ika segi ikana kani présenter avec fort de un homme intègre un homme direct un homme bien mais qui ici ko fenga prolonger eni ka famille ni ka gouvernement nu ka famille ko poche ko nafa ka jamana wadi chouin ka soro kana aussi ka obina mana ka fo mo yana ate marché ko be ko gele Nterke, ego ko va filmer quoi? Ko va finir faux profil.
va fumer ni kolo bete sega cigarette san jamana ngono boy barka telo ite sega sa ite sega mi parce que barka barka wallahi bilay ko be ko gelen amba ou déranger do parce que amba au be au konia au ka rêve de awni ali ni nei ima nei nyela billahi ite na sno parce que awa rêve awa cauchemar na ko rêve o de awni amba ou déranger ni Facebook nka wa ambe segin ka ou déranger ni Facebook nka papa foi la aya de ba fa tiens la amena Facebook ko indabla amena nga page kuru sinon ika langolon bla atamo Facebook ike isi ka fana banini anyere mugo fanini ku banini atambo Facebook ka wallahi anyere ba fon a tiens la an segena koro kera vraiment anya to andogonu bulu sinon ayi mugo chi se ka mugo chi bon Facebook bi tade ki beta sinon segu tunwara tunnen vleni de adumbe na balolembe awo ese mo de abwa are de ya bla pasa ka fraka ka dabla aka mo ya la si ko ka dabla aya dabla ese mo ya danye ka kabla hayi awtese aye do warke nanye kuma soro ambe bwamba nga faso ko kuma fo awo no mabema e de be na nga page anti boyoro don et puis fouari deun mbalo malon yere nyina nawo et puis utu fa nu baw denye quoi ou beta kata profilu de dobeta ko ale dobeta se ko Jamil Bitar dobeta ko shogel ko kala mega ku bla profilu ko fe kana invitation invitation cinéma tellement mba fe kala dinya kuma ba ci ma ko Jamil Bitar mba supprimer abati mba supprimer ni jonganta ne ata dras ne ata misay cinéma de ça va ma sœur non enefa ni te ki resa nge ebi dese jenatige la ki ifa ike Traoré ki ba ki ke Dauda e wantaro jume ki ba ifa jamuna ki ba yere to la ngo ti noro dola kanota ko Jamil nge ni fani bache ngo boni ne ye ble ne yi ble sisa mo imi afoko mbarima ngo kieresa ako no ne vocal chama asnaka faux français baro 70 ko non tu parles avec Jamil Bitar lui-même ngo bon le français que même toi tu as écrit Jamil Bitar est tenke ngo ne fa kiere ou bien mo muso ngo kiere quoi au comme mugo ka furu mugo togo toyi ka mugo jamu toyi kana an sigi chomena ka an photo ta awa ture belebele dagantigi ka an photo ta ka blanga kontula ka blanga pajika ngo munete ki yere eche malien complexe le do sa ni complexe ga baradi billahi ni te ki fani badenye sani kani si ko Jamil Bitar dale maga climatiser koro edebe fo profil ko ko Jamil Bitar o be edebe fo profil ko ko Asim Ngoita o be ga shedun kuluba sigle be ga to ni nogola wolo ebo ko ko Jamil Bitar o be ko ngite ki yere ye ki fani badenye debe no fo am message wala ci nana bachili nga poli bele wa nana ko be ko kele ame mbwame ko bolo ras ba fitini kalim drame nga poli ba bela jele tellement wa nere yele la quoi fa Jamil Bitar lui-même qui te parle moi ay ka were sa mbal malion sana ka taw sigi mo ko fo profil ko fe ngo bula ebina Jamil Bitar to o commande chogo e boarata ngo me ibina che to che mina che ble ka soro che che na masumalen dale mangaso obe dobini sigo eto fils obe basse ko eto fils Samuel eto fils obe basse ko Asim Goita ebe wotoro pousser la bamako fana bata zere mo na nisa kata profil le compte ko Asim dans les mèches et chez Duna ne be ke blea
qui yere ala ka changer munu be kata mgo anga personnalité ota kolu ku ga faux profil wi ala ka changer wallahi billahi mais ladilika mdoma ay ka yere ye dron ibe lafia ima ne awa wabaturi to kele jamu kele akilinan kele mbebo nin to nin jamu ka nga frappeli kan metemenin sen fly ni ya dugu kona belebele dagan tingo kan melebe ko be chokodi metemenin sen fly yelen na ki yere ite munye ito ye kwa ubie muni metu yere ke grand quelqu'un ye kasura beni ala na krachi papa ga tu bolo papa ga mais nous ye chobutu yere ke kata Air Force One sang nous ye 3000 euros soro 4000 euros ou bien nous 300 euros soro 200 euros soro beta Air Force One sang a beni ala na krachi ga ki si ga kashi e choufe ite munye ito ye mun setiye mbal malien mbal makeni mbal mamso a beni ala na krachi ki yere doro ibe lafia ni jibuni bibolo nyetena na nte pari ni jibuni mbembolo mbado mensigi ni trigoni mbembolo mbado mensigi ni nga fluwar ni fle bebe ndoni ni fluwar ni kelenyi nte sanu do anyete na ni dorme mwane malla binani mbado mbwambe pari mbe fle nkadi be kale nte kalna kadi mbe kale ni pene nyakoro nte uruja levre ke nte fone tenge mim nkadi be me ki yere ye c'est tout ibe lafia djien e djien atkela mais golo mase yoro mena ko kebo fara a beni ala na kerache ala de ala yi bobarani iworo be fara ibe sa jona billahi parce que ebe do da dam da be fe ima ngata do dam fe ibe ti yere fere chauma 20 euros 30 euros pour que mo ka fo konebe Europe ne flene je suis là avec mon enfant mte barala mbe sono mana sogoni soro domina mba dumbe association mbolo alhamdulillah rabbil alamina mana sogoni soro domina mba du mana jigeni soro domina mba du nte mugo wole 20 euros dia 100 euros dia katansi ka snapuke ka ko chinde ma ngo asa ube ko chimba ma ne ba afleni ka soro ça ne va pas ay ka wire wallahi billahi achama yodi ube ta sanu singe kata base on singe kusi chambe kanja no yande francier no be herebela beni ala na kira toro mbuga ali 20 euros nuga parfait d'arrêter 20 euros ite kire ne baflemba fa ya ten wole ngo wari chima sanu dia ndoni ten wole wari chima ufa ten wole wari chima parce que nya yula nte baral la papier tembolo nta giringire ne nya soro yere ba don bachi mais ayi ambalma so na ambalma ke o ayo tede no Air Force One ni 200 euros so la metodo Air Force One na amo do anse na sna pu beke tergani mbe malla obe choma chenga cho cheno paria dane kwa France ya dane kasoro jote barla jobe glan jobe shi glan jugorlala ka ngwa ka momo ali jote na dumuni soro be shina de dumuni soro fa ata fa la bara yere te soro ay intermuso no obeta sanu ni singe amanata anniversaire ka yoro mina abenana che bazem bita juruta dan talibe juruta bula monturu be juruta sagi be juruta ite muye ki yere ko yi ka yire ifala ko sava ka soro ça ne va pas obe wole chendenge che 20 ite 100 euros chima chendemso c'était 200 euros chima abeso kata do da wada juku be fe chow be wole chena 100 euros diane na 200 euros diane kasoro ça ne va pas ibe français papier tibolo fouille tibolo chaira ifani bra ne dona jamane kono a papier soro ni mano ninya soro domina mbachi parce que ali ni bi fani baka obaro muye ni ibuka wo andembe mako nyenyi ni bi fani baka obara ni ndeni ni soro ba ne fa fle obara tene wole mpaten wole ndoni tan wole parce que obara atembo na be molo parce que nya ira mbe jamane ngone atenku nte barala de bembulu mbabe wole ali sini awa ideni nga kenewa bachi tala wala alaka papier ko noya wala ka do
ne babo de fo nyina maintenant soro ne da kunye téléphone ta ayi be snapula cha wature bele bele dagantigi sonu be mbolo meta bloqué do singe kaketa ne babe klenga ne wa 500 euros ci made 20 euros ci made ay kaw yere ye na taw bulo au kana karaba chacun a son tour ici en France amana gelia chogo itabe na donner foni sara au bout de bloc mona trop pressé tu vas finir mal parce que be do da dugu be de fait ibiti yera fere che be ba kila wallahi billahi ou be 20 euros dima ou be 30 euros dima ou be 50 euros dima ibiti euro daile mo shita ke mo she yan fu 20 euros te di nimi euro daile 100 euros te di ma nimi euro daile eni euro daile musai ka daile shagai ka daile musai ka ira mogola ka soro I degunendo ay kaw yere ye balma chew ay kaw yere balma so naw do na Europe jamana naw tara tunga fe ni mu taw bolo akana ira so mogola ko saba ka sono san esa papa ay tinya fa wi aka tinya fa abawiye ni ne gegele abenga ay do kanyi de fait que babi yele golo ka be do ke jinya dongodo abi wala ne de alaka do alaka pape ko ndoga wallahi ala be sira daile mais de fi ke bla galon ke bla ni galon tigela hawa aben bolo ka sura tembolo ebe ki bam so fa ko ni ci eta ci bi ka aduska ci parce que ya ira ka bi bolo wallahi etenye suma soro ay kaw yere ye jamane kono ya ay ke kom belebele dakantigi awature ata karaba wata gringri wamba do un jour ça va aller wa benya nta gringri fan chife wallahi billahi mbado amana me choko foni sara kane den tombolo alhamdulillah bid alamina jamana en kono ne ka papier ne baso nta gringri walinte mo wole ni dian take wallahi men kanu bawo ube do njigi koro olubeke me kake no ay kawire mba do ye français dabal de baka so ni taru yo sigoro la I dabal de be ba billahi ay kawire doron aw be lafia aw so mo munu be Afrique nulu jigiba aw ulu fana be lafia na yo asoro domina aba duruma ulu be konta me ata aw bolo aw be kulu blufu aw be snapula aw be uga TikTok aw be TikTok la ka soro ça ne va pas mbanu malion ay kawere mbalma africain ay kawere ye akayila somola ko nintene bolo ça ne va pas ne be yoromina ne dona wari tembolo papier tembolo mbeka bara dono ni ken nya soro mbachi oma membe yoromina bi atembolo wallahi I fati toro I bati toro I doni ti toro I dembi kofe wallahi ati toro meni eya ila toujours ka kengono du maluaka ka klaka ka ntaro ka sram bun adama donye ki inyata ka woloki alala ka soro fente ebolo ne bo conseil de dimbalma keni balma muso bela jelema ni fenfe ti bolo I kana karaba sunu ebe do da ida jufe wa ibesta jona ka soro Isa kuma mase ena di shagama ena di Musa bana be Musa la bana be shagala ebe ti yera doma bota ko oke e ka 20 euros 30 euros no fe ke ko chi bama obe e ko chi fama ibe sa jona ki yera ye ka ke komi ne bere dagantigi ni sanu be mbolo domina mbado ni nega be mbolo domina no ye mngwe mbado na ni t-shirt be mbolo domina mbado minanski ni yenye pari awa bele dagantigi mbi fo metame ndenga yela nike nyinyere de kwa ntakara wanta gringiri mutembolo nta ira mo ni finyona ka pembolo ala utalaka bela jelen kisi nibe mu fawo nyana balma munu be Europe be ba do France folo la mani 600 francs kele te ay kawire do billahi ola obe lafi aso mo mo boko fa mu jigiba awka olu fana be lafi aya fuye doro ça ne va pas wari tembolo ma papier soro na soro la ne ba na soro ne fa mbe wari cha awma be fa bidon be babidon iye muye ifa badon iye muye ibabadon iye muye ika dukono mo bela jelemba don ite se kana kiba karba ko be ko kele bele dakantigi awateri awado wo conseil ne kumembolo kala sembalmoma munu be Europe dugula ani munu be Amerique munu bora kata fenyini fentu bolo
u bɛ ka yira so ko ça va ka sɔrɔ ça ne va pas ne b'a ɲini aw fɛ a y'a yira tiɲɛ de bɛ laban nkalon foyi t'a la n'i ye nkalon tigɛ i bɛ don da dɔ fɛ i yɛrɛ man ka don da min fɛ i seko tɛ da min ye faransi yan papiye t'i bolo mais i bɛ dumuni kɛ i bɛ koli yɔrɔ sɔrɔ i bɛ se yɔrɔ sɔrɔ alhamdulilayi a bɛ ala minna a tɔ bɛ ala bolo i bɛ masa aramani deli i ka f'i fa ni bɛɛ ye u ka dɔw k'i ye ka n'a yir'u la ko ça va ka na snap mɔgɔ t'a fɛ snap kɛ k'i pari snap kɛ ka tigitɔ kɛ Air Force One bɛ n bolo ka bazɛn dɔ singɛ ou bien ka taa bazɛn dɔ juru ta wa juru bɛ ɲini ka musomaninw faga faransi bilayi juru ni alaw ta la cɛ juru bɛ ɲini k'u faga n'u bɛ taa kungoya kɛyɔrɔ la f'u ka nin don n terimuso dɔ ka kɔɲɔ bɛ yen n bɛ nin don samara juru bɛ taa ta ne bɛ taa marajikɛyɔrɔ la n bɛ taa dinɛkɛyɔrɔ la sagi juru bɛ taa ta e bɛ bɔ nin na kuma ɲuman k'e bɛ k'i yɛrɛ ye k'e bɛ dɔ di i somɔgɔw ma k'a yira i somɔgɔw a ye k'aw yɛrɛ ye ne b'o de fɔ aw ɲɛna ni ladilikan de tun bɛ ne bolo k'a fɔ a ye sabali et puis u yɛrɛ de bɛ tubabuw fana ɲɛ de u yɛrɛ la e bɛ assistance sociale bolo bazɛn bɛ e kana montre da gɛlɛn bɛ e tigɛ la e bɛ snap la tubabuw ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la e bɛ ka tila ka t'i jɔ tubabuw ma k'u kɛ e dɛmɛ n ko kunkolo de t'u la quoi ils n'ont rien dans leur cerveau bilayi u bɛ sanuw de don ka warijɛw don a ye ka brésilien baw ta tubabuw tɛ e mun kɛ e dɛmɛ o ɲɛ b'a la brésilien bɛ e kunkolo la saki min bɛ e bolo o bɛ 200 € bɔ pantalon min bɛ e la bodi min bɛ e kana e cɛ e bɛ tila ka t'i jɔ olu ma k'olu kɛ e dɛmɛ cɛ ne balimamusow ni n balimakɛw a y'aw réfléchir quoi aw ka ko dɔ kɛ bilahi n'i y'a mɛn mɔgɔ b'i dɛmɛ a b'i ye détresse de kɔnɔ a b'i ye tɔɔrɔ de kɔnɔ mais e bɛ k'e bɛ tɔɔrɔ la a ye na n dɛmɛ nin tɛ n bolo brésilien bɛ e kunkolo la o bɛ 300 € 400 € bɔ saki min bɛ e bolo o bɛ 200 bɔ téléphone min b'e bolo iPhone 12 e bɛ ka taa assistance sociale min yɛrɛ nɔfɛ k'o kɛ e dɛmɛ téléphone min b'o bolo a bɛɛ ni ala n'a kira cɛ o tɛ tɛmɛ 80 € kan cɛ aw kunkolo tɛ baara kɛ n balimamusow n ko résultat ye yan fɛnkɛ concours bɛ kɛ yan de Afrique de résultat bɛ bɔ i mana fɛn sɔrɔ yan cogo n balimakɛ ni n balimamuso i b'a ɲɔgɔnna ye yan mais i nana ɲini yan de ye concours ye les résultats c'est en Afrique i ka sanu n'i ka jama n'i ka brésilien i bɛ taa yira africains de la parce que i bɔra k'i nana tunga fɛ fadenya de i bɛ taa yen de sinon yan tɛ a y'aw ka sanu n'aw ka brésilien n'aw bɛ taa ka sanu fɛ a y'u dogo n'aw bɛ taa Afrique don min na yen de ye point final ye examen résultat bɛ bɔ Afrique de yan de examen bɛ kɛ baccalauréat ye Europe de tunga de an faso n'an baso résultat bɛ bɔ yen nɔ de belebele dagantigi ko bɛɛ ko kelen a ye k'aw yɛrɛ ye n b'aw bila yan n ma caya n yɛrɛ wɔsira n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen n kanubaga bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ ko kelen ne kɔrɔkɛ Iba n bɛ segin k'i fɔ n ka foli belebeleba b'i ye f'i sigiyɔrɔ la États-Unis d'anniversaire Annabelle Arafan Asiza fo Chole Pizza Money n ka foli belebeleba b'i ye ko bɛɛ ko kelen u ko ten dɛ ko ni baara bɛ k'u wɛrɛ bɛ kɛ sedɛrɛ mɔgɔw ko ten ko n'i mana k'u b'i porter plainte k'ulu tɛ ne porter plainte dɛ k'u bɛ de porter plainte ko n k'a fɔ n ka vidéo la ko k'a f'i ɲɛna ko parce que k'i tɛ États-Unis i tɛ Italie k'u ma jigin i b'a la ko mais k'u jiginna e la dɛ ko parce que don o de bɛ arasa defa ko wa ni lajɛli wɛrɛ bɛ kɛ k'i kana to ko n k'a f'i ɲɛna k'i ka terrain ta k'i ka na kɛnɛ kan ko k'a fɔ ko awa to de ka n'i se k'o t'a la dɛ Annabelle c'est-à-dire mɔgɔ ko n k'o f'i ye k'i ka terrain ta k'i ka na k'i bɛ Faransi i tɛ Italie i tɛ Espagne i bɛ Faransi yan de ko bɛɛ ko kelen Miso Lagare dagantigi n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ne yɛrɛ kɔrɔkɛ i bɛ retard de cam n ka foli belebeleba b'i ye f'i sigiyɔrɔ la ko bɛɛ ko kelen 100% Arasibati venez adhérer à 100% Arasibati ni ne ye jɛkulu ye n'i bɛ don ko la i ka don ko ɲɛnama na n b'o de fɔ aw ɲɛna n'aw bɛ don ko la a ye don jɛkulu ɲɛnama na bonya bɛ yen karama bɛ yen ne yɛrɛ Awa n bonyana k'an karama bilayi talayi ka mili kun ye n si ye 2000 kɛra n si ye bilayi kɛnɛ in kan o y'a to n'i bɛ don ko la a k'a kɛ ko ɲɛnama ye ko lankoloni wa a bɛ mɔgɔninfin dɔgɔya wallahi billahi 100% Arasibati wallahi ala ka barika dɔ la ala ka jɛkulu ta ɲɛ ala ka mɔgɔ juguni kun ta ka bɔ aw kan ala k'aw kanw bɛn ala k'a yiriwa vive Arasibati Mohamed Isufu Bathily vive CDR vive sympathisant vive Awa Touré Aras Awa yɛrɛ ko bɛɛ ko kelen wa ko
foite foike foila mbe lindala mai mbe sigi kuma inga mgo mbe ka demsonu labo ki be cham doya billahi ta'ala mbe se aka jeudi et puis jeudi awa belebele dakanti nte cham ti boni ya buja ka boka ta to ma fa ay ka koramatike le bagay be sran i taro i fara i mta fa nenge quoi i fara li bagay sinon so fla boli kene fle i ba ta to ma ni ya ta to ma i ba ko muyi ni awa ya fo ni dabaray ko be ko kele na o te groupe mo ko groupe la ni o te demsonu la boka bla o ko mana kan fo baraka uma vive Arasbat, vive Cedar, vive le Mali, c'est le Mali qui gagne napo chaque man nga foli bele babi ika oronyana anika déplacer mana yisembi kono ko chaque man napo kata kenega ajaranye abuyanama vive le Mali allez dogoyen allez ndenge parce cadeau ya on deni alaka cadeau ni flow alaka gisuma kuka kele alaka bampeu wallahi billahi alaka malika jinte segama kaga souveraineté segama ka malien dembe do dakele fe ka bo dakele fe alaka mojugu alaka cheje ana yarabi atusi nga foli bele babi mugutigi atisu nga foli bi fisi gorola ani mugutigi fantasar ja e kele kumbere wallahi billahi mugutigi idanso nga foli bele babi fisi gorola ai atiba fami ankabe ma kono tiens la ko be ko kele zombugu alakana barka dawla les voleurs réunis des zombala réunis des anarchères réunis tout maria amba faw nyana billahi ka faw ko ka kila ka faw do nya ka wiye zone zombala anya fo piana andabaray andare bangu awte sika foy boala papaka bele dangantigi ay do wala ka mutani shi ni ye mun ko de be fiko Yeshua ni ka amba fiko amba fideuni amba fi modeunya na zombugula kao kono chema zo kono msoma zo association des zombugu réunis encore Mali encore la hara bele dagantigi fembe ni mina chega slogan fo ko fembe fo java mo ko dossier sigile ma bolo asigile me ko fembe ko java alla kan wala kan ki shota nyona ma ko be ko assalamu alaikum aw be bisou aw kan be don were video ate janya ne tan soro don mena way ne tan soro don wo je sor mo te se kan dabarani bongo mun kadinda je le dis nga écran ni ko fe foite boala billahi assalamu alaikum